Андриан, что вы знаете о новых провокациях? Где они будут? Изюм, Балаклея? И что мы можем ожидать? Bien sûr. J'ai un médecin qui a travaillé avec moi en Ukraine, qui se trouve actuellement à Kharkiv. Значит, у меня есть знакомый врач, который был со мной вместе на Украине, Я который перевод не сейчас... слышу. Давайте еще раз попробуем перевести эту фразу. Je continue. J'entends pas la traductrice. Слышно меня? Вот сейчас я вас слышу, да. Можно начинать. Да, значит, Адриен... Ce médecin m'a contacté pour me prévenir d'une chose très grave, c'est-à-dire qu'on lui a demandé à Kharkiv de sortir des cadavres des militaires de l'hôpital pour pouvoir les envoyer à Isium. Значит, меня слышно? Адриен сказал, что у него есть знакомый врач, который предупредил его о очень серьезном готовящемся провокации. Его попросили... On lui a demandé de charger les cadavres de la morgue de l'hôpital où il travaille à Kharkiv dans des véhicules militaires. En urgence, ils ont dû charger une 50aine de cadavres qui étaient à la morgue dans un hôpital à Kharkiv, direction Izium. Значит, врача попросили погрузить порядка 50 трупов из военного госпиталя в военные автомобили и отправить все в направлении Изюма. Un journaliste qui est sur place à Izium, le journaliste m'a confirmé que les autorités militaires leur interdit d'accéder à la forêt, en fait, pour l'instant. И в Изюме находится журналист, которым власти сейчас запретили доступ к лесу, который рядом с Изюмом. Ce qui est extrêmement grave, c'est que les autorités ukrainiennes actuellement interdisent les journalistes de rentrer dans cette forêt, tout simplement car ils sont en train de préparer la scène. И что очень серьезно, это то, что власти сейчас журналистам запрещают доступ к этому лесу, поскольку там сейчас готовится какая-то провокация, лес под Изюмом. Je suis en train d'essayer de convaincre le médecin pour qu'il puisse témoigner avec une cagoule, pour qu'il puisse vous raconter en détail ce qu'il se passe actuellement dans les morgues à Kharkiv. Я сейчас пытаюсь убедить этого врача, дать свидетельские, рассказать о том, что происходит в морге, закрыв лицо, значит, надев повязку или какую-то балаклаву, чтобы он мог рассказать, что происходит. L'information très importante, c'est qu'il faut retenir que les journalistes actuellement n'ont pas le droit d'accéder à la forêt, car les militaires ukrainiens sont en train de ramener des cadavres de la morgue de Kharkiv vers cette forêt pour, encore une fois, préparer la scène comme une sensation de masse et le même procédé qu'à Boutcha. И, значит, очень важное то, что нужно учесть, запомнить, это то, что военные сейчас не допускают журналистов в лес, который находится рядом в Изюме, потому что сейчас они там собирают трупы, чтобы был такой эффект массы, вот примерно по тому типу, как все происходило в Буче. Je suis allé à Boutcha début avril en tant que médical. J'ai vécu exactement la même chose de ce qu'il se passe actuellement. C'est-à-dire, les journalistes n'ont pas le droit d'accéder à la zone pendant que les militaires sont en train de préparer une scène. Я был в Буче сам лично в начале апреля, и я присутствовал при точно таких же вещах. Это когда журналисты не имеют права доступа в зону, пока военные готовят эту провокацию, готовят, что ведется подготовка. Une autre information très importante. Les Occidentaux disent qu'il y a eu des massacres et que les cadavres ont été cachés à Izium dans cette forêt. Cela est totalement faux. Je vais vous dire pourquoi. И очень важная тоже вещь, это то, что на Западе сейчас подается информация, что
в Изюме проходили массовые убийства вот в этом лесу, и это абсолютная ложь, и я вам сейчас объясню почему. Comment pouvez-vous cacher des cadavres, des corps enterrés, en mettant des croix? On ne met pas des croix sur une tombe si on veut cacher des cadavres. Каким образом можно скрывать захоронения, если вы на них ставите кресты? Если вы хотите скрыть могилу, вы не будете на нее ставить крест. Un autre élément, la fosse commune qui a été faite dans cette forêt, et parce que malheureusement, il y avait des cadavres qui ne pouvaient pas être identifiés. Les cadavres de cette fosse commune, il y a eu un listing, c'est-à-dire on a fait une liste avec le nombre de cadavres qui ont été enterrés. Cette liste est publique. Donc, toutes les personnes qui sont enterrées dans cette forêt ne sont pas cachées. Еще другая информация, это то, что в этом лесу находится братская могила, но все тела, которые там захоронены, которые не могли похоронить другим способом, есть список, этот список доступен для общественности, там есть имена всех тех людей, которые были там захоронены, их никто не прятал. Le médecin, mon ami qui est actuellement à Kharkiv, est en train de me raconter que l'Ukraine est en train de fabriquer un génocide, un crime contre l'humanité qui n'existe pas. И мой друг, врач, который находится сейчас в Харькове, он мне говорит, что Украина сейчас готовит вот такую постановку геноцида, постановку массового убийства, которая на самом деле не существовала. Je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé dans cette forêt d'Izium, car le médecin qui est mon ami, qui est à Kharkiv, a participé à l'identification des personnes qui ont été enterrées dans cette forêt. Donc je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé dans cette forêt. Я вам объясню, что произошло в этом лесу под Изюмом, потому что мой друг, врач, он принимал участие в идентификации трупов тех людей, которые были захоронены в этом лесу. Pour la majorité des tombes, malheureusement, ce sont des civils qui sont morts à cause des bombardements et du coup qu'on a enterrés dans cette forêt avec des croix, avec l'identification. К сожалению, большинство людей, которые захоронены в этом лесу, это мирные люди, которые были жертвами обстрелов, и они были похоронены, на их могилах были поставлены кресты, и была идентификация. C'est donc un cimetière qui a été improvisé, fabriqué, car il n'y avait pas assez de place dans les autres cimetières. C'est ça la réalité. C'est un cimetière en fait. Ce n'est pas un endroit où il y a eu un crime de guerre. Это вот такое вот кладбище импровизированное, потому что не было достаточно места на других кладбищах, но это не военное преступление, это просто люди были захоронены там, поскольку не было места на кладбище. Pour la fosse commune, il y a eu des civils et des militaires qui ont été enterrés dans cette fosse commune, car malheureusement les cadavres ne pouvaient pas être identifiés. Mais il y a eu une liste qui a été établie sur le sexe et le nombre de personnes qui ont été mis dans ce cimetière public. К сожалению, вот что касается братской могилы, там были захоронены гражданские и военные. Это те люди, которых не могли идентифицировать, не могли опознать, но тем не менее был сделан список, в котором указано количество людей и указан пол их, вот тех, кто захоронен в братской могиле был. Une chose très simple à comprendre. L'Ukraine a annoncé le nombre de morts, c'est-à-dire 400 et quelques. Comment l'armée ukrainienne a pu avoir le nombre exact de cadavres alors qu'ils n'avaient pas été déterrés? Tout simplement car les Russes avaient fait une liste des personnes enterrées. И Украина уже заявила о том, что в этой могиле находится 400 с чем-то человек, но каким образом Украина могла определить количество захороненных тел?
это все было возможно, потому что Россия сделала список, в который было указано, кто был захоронен, сколько Si людей. vous voulez cacher, pardon. Vas-y. Si vous voulez cacher un crime, vous ne faites pas une liste et mettez pas des croix sur une tombe. Если вы хотите скрыть какое-то преступление, то вы не будете составлять список захороненных, и вы не будете ставить крест на могилу. Encore une fois, voici la manipulation politique et médiatique ukrainienne et occidentale pour détourner, on va dire, des tombes d'un cimetière vers un crime de guerre qui n'a jamais existé. Вот такая политическая и медийная манипуляция со стороны Украины, которая пытается показать, что обычное захоронение – это массовое захоронение военного, которое скрывает военные преступления. J'invite et je demande au gouvernement russe de demander pourquoi les Ukrainiens refusent que les médias puissent accéder au site dans la forêt alors qu'il n'y a plus de danger et ça a été déminé. Pourquoi l'armée ukrainienne refuse que les médias rentrent depuis 4 jours dans cette forêt? Moi, je vous le dis, c'est simplement car ils sont en train de fabriquer une scène comme à Boutcha. Я призываю российское правительство обратиться к украинским властям с вопросом, почему они запрещают журналистам доступ в этот лес, хотя лес был разминирован, там безопасно вот уже 4 дня. Это все происходит только потому, что они сейчас фабрикуют вот такую провокацию по якобы военному преступлению. Une dernière chose, s'il vous plaît. Oui. Une dernière chose. И последнее, что я хотела бы сказать, пожалуйста. Je voudrais préciser que les civils qui ont malheureusement été tués pendant les bombardements et qui ont été enterrés avec respect par les Russes dans ce cimetière, personne ne peut identifier comment ils sont morts. C'est-à-dire, les Ukrainiens ne peuvent pas dire que tous les civils qui ont été enterrés dans cette forêt sont morts sous des bombes russes. Personne ne peut savoir sous quelle bombe a tué ces civils. Et ça, c'est très important. И еще вот очень важный момент. Вот эти люди, которые были захоронены в этом лесу, со всем уважением российскими военными, никто не может сказать, каким образом они погибли, то есть чьи снаряды их убили. Нет таких данных. Это украинские снаряды или российские снаряды, как они погибли, то есть они погибли при обстрелах, но каким образом неизвестно. L'Ukraine va annoncer que tous les civils qui ont été enterrés dans cette forêt, dans ce cimetière, sont morts par les Russes, alors que la grande majorité sont morts sous leurs propres bombes ukrainiennes. Украина собирается объявить, что все гражданские, которые захоронены в этом лесу, они погибли от российских снарядов, в то время как большинство из них погибло от их собственных обстрелов, от украинских обстрелов. Ils tuent leur propre population, comme au Donbass. L'armée ukrainienne bombarde le Donbass et tue des civils par dizaines toutes les semaines. Et une fois qu'ils sont enterrés dans des villes différentes, l'armée ukrainienne dit que ce sont les Russes qui les ont tués. Украина убивает свое собственное население, так же, как они десятками убивают ежедневно население Донбасса. Потом эти люди их хоронят в разных местах, чтобы объявить, что это все жертвы российской армии. Donc pour terminer, je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que les tombes étaient avec des croix. Il y a eu un listing qui a été établi par les Russes. Donc, toutes ces tombes n'ont jamais été cachées et malheureusement, les Ukrainiens sont en train de fabriquer un crime de guerre.
И вот последнее, что я хотела сказать, это привлечь ваше внимание к тому факту, что эти могилы, их никто не скрывал, их никто не прятал, на них были установлены кресты, были составлены списки захороненных, а Украина сейчас фабрикует вот такое вот военное преступление, которое хочет приписать России. Pour toutes les nouvelles informations que je vais recevoir de Kharkiv par rapport à Izum, je demande à tous les téléspectateurs de me suivre sur ma chaîne Telegram Adrien Bocquet, où je posterai toutes les nouvelles informations concernant Izium. И все, что касается вот той новой информации, которую я получу касательно Изюма, я приглашаю всех зрителей подписаться на мой телеграм-канал Адриен Боке, и я там буду публиковать всю новую информацию, которую я получу касательно Изюма. Андриан, вопрос. Не кажется ли вам, что ситуация, которая будет сейчас разворачиваться в Изюме, будет использована в том числе для того, чтобы сокрыть следы преступлений, которые нацисты сейчас совершают там, уничтожая мирное население, которое было лояльно к России? Se prépare aujourd'hui à Izum, est-ce que ça ne se fait pas dans le but de cacher les massacres que l'Ukraine est en train de perpétrer envers la population qui était favorable à la Russie? Da, bien sûr. Pour moi, ils sont en train de reproduire la même scène que ce qui s'est passé à Boutcha. L'Ukraine est capable de dire que la Russie a tué des cadavres qu'ils ont eux-mêmes tués. C'est-à-dire qu'ils sont capables de commettre des crimes de guerre eux-mêmes et d'accuser la Russie juste pour que l'Occident les aide. Я считаю, конечно же, что в Изюме сейчас повторится та же ситуация в Буче, когда они сами совершают преступления, в которых обвинят потом Россию, и все это делается для того, чтобы привлечь Запад на свою сторону, чтобы Запад продолжал оказывать им помощь. Cela marche très très bien, car une bombe sur 3 qui atterrit au Donbass et qui tue des civils est une bombe française. Donc ça veut dire que leur manipulation marche, car l'Europe et la France donnent l'armement suffisant pour continuer à tuer des civils dans le Donbass. И все это у них прекрасно получается, потому что сейчас на Донбассе как минимум один из 3 снарядов – это французский снаряд, который убивает гражданских, убивает женщин, стариков и детей. То есть им Запад поставляет достаточное количество вооружения, чтобы продолжать убивать людей на Донбассе. Ces 48 heures, les 2 derniers jours qu'ils viennent de se passer, il y a eu des dizaines de bombes qui sont tombées dans le Donbass. Il y a eu 24 blessés et 12 morts civils dans le Donbass. J'ai identifié ces bombes avec le SCKK du gouvernement du Donbass. Nous avons pu identifier des bombes américaines et françaises qui ont tué 12 civils et blessé 24 personnes en 2 jours. Вот я хотела еще добавить, что за последние 2 суток на Донбассе погибло 12 человек, 24 человека были ранены, и совместно с СЦКК, это орган при правительстве Донецкой Народной Республики, мы идентифицировали, что они погибли от французских и от американских снарядов. Андриан, хочу вернуться к ситуации в Буче. Вы были свидетелем казни наших военнослужащих, причем казни очень жестокой. Если можно, давайте вспомним эти события. И, насколько я понимаю, и их тела в итоге были цинично использованы для провокации вот этой кровавой постановки в Буче. Je voudrais revenir à Boucha, parce que je sais que vous avez été aussi témoin d'exécution des militaires russes. Et j'imagine que leurs corps aussi ont été utilisés pour cette manipulation
pour les mettre avec les autres corps et accuser l'armée russe. Est-ce qu'on peut revenir à ce que vous avez vu à Boutcha? Bien sûr. Malheureusement, j'ai vu à Boutcha début avril un officier russe prisonnier se faire exécuter et d'autres prisonniers militaires russes se faire tirer des balles dans les jambes. Et malheureusement, les gens avec qui j'ai travaillé m'ont dit que même ces cadavres ont été retirés. Ils ont retiré les vêtements et après ils les ont changés. Я был свидетелем, как минимум был казнен, убит один российский офицер, и также другим стреляли в ноги, и я знаю, что после этого с них снимали одежду, их переодевали, чтобы тоже их тела использовать вот в этой постановке. Quand je suis passé dans les rues de Boutcha, par exemple, il y avait une rue, il y avait 3 cadavres. Il y avait des camions, des petites voitures qui déchargeaient d'autres cadavres. Et quelques minutes après, les 3 cadavres se sont transformés en 11 cadavres. Et à ce moment-là, les journalistes venaient faire des photos. Например, когда я проезжал по одной из улиц в Буче, я видел, что там лежало 3 трупа. После этого там стояли машины, небольшие грузовики, которые сгружали тела, и эти 3 трупа превратились в 11 тел, и после этого журналисты начали снимать, делать фото, видеосъемки. Du coup, quand je vois ce qu'il se passe à Izium, et quand j'ai mon ami au téléphone qui est médecin à Kharkiv, il me raconte que les mêmes scènes qu'à Boutcha sont en train de se reproduire à Izium. И вот когда я вспоминаю то, что я видел в Буче, и когда я говорю по телефону с моим другом, врачом, который находится в Харькове, он мне говорит, что все то же самое сейчас готовится в Изюме. Si les journalistes n'ont pas l'autorisation d'accéder sur le site, c'est parce qu'il y a des choses à cacher, exactement comme à Boutcha. Au début, à Boutcha, les journalistes ne pouvaient pas rentrer. Ils ont pu rentrer que quelques jours après, une fois que toute la scène était préparée. Почему сейчас журналистов не допускают к месту, где планируется показать захоронение? Потому что точно так же, как и в Буче, журналистов поначалу не допускали, их допустили на место только после того, как все уже было подготовлено. Une information très importante pour Boutcha. Важная информация касательно Бучи. L'armée le gouvernement français a envoyé des dizaines de gendarmes scientifiques au mois d'avril. Ils sont restés plusieurs mois à Boutcha pour trouver des preuves de crimes de guerre contre la Russie. Французское правительство направило экспертов жандармерии, значит, ученых, которые должны были провести экспертизу в Буче и найти доказательства преступлений российской армии в Буче. Avez-vous vu ou entendu depuis 5 mois un seul compte-rendu du gouvernement français qui accuse et qui prouve que la Russie a commis des crimes de guerre à Boutcha? Видел ли кто-нибудь хоть один отчет за прошедшие 5 месяцев, отчет французского правительства, который приводит доказательства преступлений российской армии, как они говорят, которые были совершены в Буче? Niet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve que les Russes ont commis des crimes de guerre prouvés par le gouvernement français. Donc, pourquoi avoir médiatisé ces gendarmes scientifiques pour prouver des choses qui, en fait, n'ont jamais rien prouvé au jour d'aujourd'hui? То есть никаких доказательств преступлений российской армии в Буче у французского правительства нет, несмотря на то, что они послали экспертов жандармерии для того, чтобы такие доказательства найти. Но они ничего не смогли предоставить. Encore une fois, c'est une manipulation
occidentale, on envoie des experts pour faire semblant que quelque chose se passe, et 5 mois après, il y a strictement rien. То есть это еще одна такая манипуляция. Они отправляют научных экспертов, чтобы показать, что якобы что-то делается, но спустя 5 месяцев у нас 0 доказательств. Sergueï, je vous fais le pari que dans quelques semaines, des spécialistes scientifiques occidentaux vont aller à Izium, exactement le même procédé qu'à Boutcha, et vous verrez que dans 5 mois, il n'y aura toujours aucune preuve contre la Russie. Сергей, я готов с вами побиться об заклад, что так же, как и в Бучу, через некоторое время в Изюм тоже направят научных экспертов, и тоже через 5 или 6 месяцев никаких доказательств мы от них не получим. Точно так же, как это было в Буче. Vous verrez, vous avez compris que le fait d'envoyer des experts scientifiques, en termes médiatiques, cela fait le buzz. Donc ces experts sont envoyés seulement pour faire des images et faire le buzz. Car malheureusement, il n'y a aucun compte-rendu quelques mois après. Donc c'est simplement une manipulation médiatique et politique. То есть, Сергей, как вы понимаете, этих экспертов направляют, чтобы такую устроить медийную сенсацию, что да, вот мы направили экспертов, но в результате от этого мы не имеем никакого результата, никаких доказательств в итоге не получаем. Но мы показываем красивую картинку, вот мы послали экспертов, чтобы расследовать на месте, что произошло. Je voudrais expliquer aux téléspectateurs quelque chose de très simple. Malheureusement, la guerre, quand des civils meurent à cause de bombardements, une fois que ces civils sont morts, malheureusement, personne peut prouver quelle bombe a tué ce civil. Si c'est une bombe russe ou si c'est une bombe ukrainienne, sachant que les Ukrainiens utilisent en plus des munitions russes. И я хочу сказать, что после того, как на войне, хотела бы сказать телезрителям, что когда погибают гражданские, после того, как они погибли, к сожалению, практически невозможно доказать, какой снаряд их убил. Особенно с учетом того, что Украина использует вооружение российского или советского производства. Parce que si nous pouvons prouver que ces cadavres sont morts, par exemple, sous une bombe russe, ça voudrait dire que dans le Donbass, nous pouvons prouver, comme nous le faisons aujourd'hui, que les bombes françaises tuent des civils tous les jours. Если возможно доказать, что на Украине люди погибли от российских снарядов, то точно так же мы можем доказать, что на Донбассе людей убивают французские снаряды. Андриан, но здесь уже появляются публикации, которые в пух и прах разбивают версию Украины. Покажу сейчас вам фотографии, на которых даты смерти гражданских людей, которые похоронены вот в том самом лесу, о котором вы говорите. Je vais vous montrer, on a déjà un certain nombre de publications qui détruisent complètement ce que prétend l'Ukraine, parce que je vais vous montrer les dates de décès de ces cadavres qui se trouvent actuellement dans cette forêt. Bien sûr, ну, avec plaisir. Обращу внимание, дата смерти на могилах 9 марта, и для всех напомню, что мы взяли Изюм под контроль только 1 апреля. Давайте покажу фотографии. Donc, vous allez voir que la date de décès, c'est le 9 mars, alors que Izium a été pris sous le contrôle russe que début avril. Exactement. Une manipulation manifeste. То есть здесь очевидная манипуляция. Il faut comprendre que l'armée ukrainienne est en train de changer ses panneaux actuellement. Но вы должны понимать, что в данный момент украинская армия не меняет вот эти таблички. Et quand les journalistes vont accéder à la forêt, vous verrez qu'il n'y aura plus aucun panneau avec des dates avant que les Russes arrivent.
И когда журналистов допустят в этот лес, то там уже не будет табличек с датами, которые были бы на период, когда, до того, как Изюм перешел под контроль российской армии. Адриан, хотел задать вопрос по вашей личной судьбе. Как в отношении вас ведут силовые органы Франции? Je voudrais vous poser la question concernant votre vie. Comment les autorités françaises se comportent envers vous? Bien sûr, comme je l'avais déjà annoncé sur cette médiatiquement, j'ai été arrêté par la police française au mois de juillet. J'ai été piégé, on m'a tendu un piège et malheureusement on m'a mis en prison, on m'a torturé en prison et j'ai terminé avec un malaise cardiaque à l'hôpital. Да, к сожалению, в июле месяце я был арестован, меня подставили, то есть мне подставили ловушку, в результате чего я оказался в тюрьме, и у меня там произошел сердечный приступ. Pour bien comprendre, je suis allé au Donbass au mois de mai et au mois de juin où j'ai réalisé un documentaire. J'ai voulu diffuser ce documentaire en France et quelques jours après, j'ai été arrêté par 6 voitures d'une brigade d'intervention spécialisée de la police française. Я хотел бы сказать, что в мае, в июне я был на Донбассе, чтобы снимать документальный фильм. Когда я захотел показать отснятый материал, через несколько дней меня арестовали 6 машин полиции бригады специального реагирования. Mon avocat m'a sorti de prison, car j'ai été torturé en prison. Donc mon avocat m'a fait sortir de prison et je vous l'annonce, quelques jours après, une plainte officielle a été déposée contre le gouvernement français et la police française pour torture lors de mon incarcération. Et cette plainte, je vais vous la faire parvenir. Я хочу вам сказать, что мой адвокат вытащил меня из тюрьмы, и он меня вытащил из-за жестокого обращения, и через несколько дней он подал официальную жалобу, официальный иск против французского правительства и полиции за пытки и жестокое обращение. Я могу вам предоставить этот иск, эту бумагу. Au jour d'aujourd'hui, pour avoir dit la vérité, pour avoir essayé de montrer ce qu'il se passe au Donbass, principalement sur les bombes françaises qui tuent des civils, aujourd'hui, je risque entre 10 et 30 ans de prison en France. К сожалению, на сегодняшний день за попытку рассказать, что происходит на Донбассе, рассказать о том, что здесь мирных людей убивают французские снаряды, я во Франции рискую попасть в тюрьму на срок от 10 до 30 лет. Je suis au Donbass depuis pratiquement 2 mois, où je suis journaliste indépendant militaire et également je suis expert balistique auprès du SCKK, le seul expert balistique qui identifie les bombes de l'OTAN. На сегодняшний день я уже почти 2 месяца нахожусь на Донбассе в качестве независимого журналиста и в качестве баллистического эксперта при СЦКК. Я единственный эксперт по снарядам натовского производства. Pour prouver que les bombes, utiliser les bombes françaises qui sont utilisées par l'armée ukrainienne et qui tuent des civils au Donbass, pour le fait d'expertiser ces bombes-là, au jour d'aujourd'hui, l'armée ukrainienne, du coup, propose de l'argent pour me tuer et il propose le double pour me tuer en Russie. И за то, что я провожу экспертизу и доказываю, что мирных людей на Донбассе убивают французские снаряды, украинская армия выставила награду за мою голову, которую они предлагают увеличить, если я буду убит на территории Российской Федерации.
Эту награду предлагается удвоить. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai perdu toute ma vie. J'ai perdu mon pays, ma famille, mon argent. Je n'ai plus rien. Donc maintenant, je suis au Donbass pour essayer de travailler et montrer la vérité. Je survis maintenant, je ne vis plus. C'est où je vais en prison, où je meurs. Donc aujourd'hui, j'essaye de survivre et de montrer la vérité. На сегодняшний день вот за то, что я попытался рассказать правду, я лишился всего, я потерял свою страну, я потерял свою семью, я потерял все свои сбережения. Я пытаюсь как-то выжить, то есть у меня выбор либо попасть в тюрьму, либо стараться как-то выживать и доносить до людей правду. Je tiens également à vous préciser que j'aide aussi les enfants dans le Donbass. Vous pouvez voir mes reportages sur mon canal Telegram. J'aide énormément les enfants de l'hôpital du Donbass pour qu'ils soient transférés et soignés correctement. Et tout ça grâce à la générosité et aux dons de la population russe. Я хочу также добавить, что я веду работу по помощи раненым детям на Донбассе. Это вы можете увидеть на моем телеграм-канале. Я делаю все возможное благодаря щедрости моих подписчиков, чтобы помочь этим детям выехать на лечение и получить нормальное лечение, которое им необходимо в России. Je vois des enfants démembrés tous les jours ici au Donbass à cause de bombes françaises et américaines. Je suis père de famille, je suis obligé de les aider et je ferai jusqu'à ma mort pour les aider. Я каждый день на Донбассе вижу детей, у которых отрывают конечности французскими снарядами. Я сам отец, и поэтому я им помогаю, и я планирую помогать им до конца моих дней. Адриан, по каким направлениям вы ведете сейчас благотворительную помощь на Донбассе? Qu'est-ce que tu fais comme aide, travail caritatif dans Donbass? Quels sont les axes? Les axes, je me rends dans les hôpitaux pour enfants dans le Donbass. J'aide au niveau matériel et financier les enfants et les familles de ces enfants qui sont blessés. Et on essaye également de faire transférer les enfants qui sont très gravement blessés vers la Russie pour qu'ils soient soignés correctement. Я сейчас посещаю больницы, я вижу этих раненых детей, я оказываю помощь и в качестве покупки необходимого оборудования, либо финансовую помощь семьям, а тем детям, которые получили особенно тяжкие ранения, мы стараемся вывести их на lечение в Российскую Fédération, чтобы им могли оказать хорошую, качественную помощь. Je vous donne un exemple. Je me suis occupé d'un garçon qui s'appelle Vlad, qui doit peut-être me regarder aujourd'hui, qui a été amputé de la jambe et qui est depuis de nombreux mois à l'hôpital. Nous, par exemple, nous lui avons acheté une tablette numérique pour qu'il puisse s'occuper pendant ces longs mois à l'hôpital. Et nous allons essayer de lui acheter maintenant un ordinateur pour qu'il puisse continuer ses études à l'hôpital. Например, вы можете увидеть информацию о Владе, у которого была в результате ранения ампутирована нога, который сейчас, возможно, меня смотрит. Благодаря пожертвованиям мы ему купили iPad, и сейчас мы хотим купить ему компьютер, чтобы он мог, он уже несколько месяцев находится в больнице, чтобы ему приобрести, чтобы он мог продолжать учебу. Я бы хотел предложить, Адриан, показать короткий ролик о Владе. Давайте покажем, чтобы все могли посмотреть. Je voudrais montrer Vlad pour que tout le monde puisse voir. Спасибо, merci. Oui. Si tu peux expliquer, Vlad
il a été amputé, mais il a eu aussi une infection généralisée qui était très grave. Да, я думаю, что надо, если можно, Андриан, сопроводите комментариями видео. Да, Адриан уже сказал, что у Влада была ампутация, но у него еще было общее заражение. Est-ce que tu peux faire d'autres commentaires? Bien sûr, nous sommes en train de récolter des fonds pour essayer aussi d'avoir une prothèse. Tu sais, c'est la jambe pour qu'il puisse courir. Une prothèse spécialisée pour le sport. И мы сейчас ведем сбор средств для того, чтобы приобрести протез, спортивный протез для Влада, чтобы он смог бегать. Вот на этом мы сейчас собираем средства. J'ai promis à cet enfant, avec qui je suis depuis le début, avant son amputation, j'étais avec lui. Je lui ai promis qu'un jour, il pourrait recourir. Il pourrait courir. Я пообещал этому мальчику, с которым я нахожусь с самого первого дня, я был рядом с ним до ампутации и после, я пообещал ему, что он снова сможет бегать. Je vous donne un autre exemple très simple. Il y a 2 jours, nous avons acheté 4 téléphones pour 4 adolescents qui n'avaient pas de téléphone. Et dans le Donbass, il faut comprendre qu'un adolescent qui n'a pas de téléphone risque de mourir, car quand il y a une bombe, c'est-à-dire tous les jours, s'il n'y a pas un téléphone pour prévenir les secours, ou il meurt, ou malheureusement, il ne peut pas prévenir les secours pour quelqu'un d'autre. Donc, acheter des téléphones aux enfants au Donbass est très, très, très important pour sauver des vies. И еще хотел сказать, что мы вот на днях приобрели 4 телефона для детей. Вы должны знать, что на Донбассе телефон может спасти жизнь. Если у ребенка нет телефона, то он не сможет предупредить скорую помощь и для себя или для своих друзей, и ребенок может погибнуть. Поэтому телефоны для детей на Донбассе – это очень важно. Pour toute cette aide que je fais jour et nuit pour les enfants, j'ai vraiment besoin de la générosité de la population russe, c'est-à-dire des dons. Toute personne, même 1 rouble, si tout le monde donne 1 rouble, cela me permet d'acheter des téléphones, d'acheter des choses pour ces enfants à l'hôpital et ces enfants au Donbass. C'est très, très, très important. Et voilà, je fais un appel par rapport à ça. И я обращаюсь к населению России. Ваша щедрость, она очень важна. Даже если это будет какая-то маленькая сумма, пусть это будет там 10 или 100 рублей, но это поможет нам собрать средства, приобрести телефоны и помочь детям. Адриан, я хочу поблагодарить вообще за все, что вы делаете. Спасибо большое. Je voudrais vous remercier, Adrien, pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Я хочу поблагодарить Светлану, нашего переводчика. Светлана, вам спасибо за блестящий перевод. И я хочу попросить наших зрителей. Я только что в своем канале Telegram Карнаухов опубликовал данные банковских реквизитов для сбора денег вот этому парню, Владу, на протез. Давайте, если можно, прямо сейчас соберемся и до вечера накидаем, там всего 1,5 миллиона надо. Еще от себя скажу, что все, что вы собрали, я тоже перечислю туда. Donc, je vais partager les coordonnées bancaires sur mon Telegram et j'ai fait appel à tous ceux qui me suivent. D'ici ce soir, et c'est pas grand chose, tous ensemble, on va y arriver et récolter la somme nécessaire d'ici ce soir. Да. Спасибо. Андриан, спасибо. Всем всего доброго. Благодарю вас.